Planina Venčac u Šumadiji, nadomak grada Aranđelovca, ima bogatu istoriju. Mi ćemo pokušati da u ovoj emisiji predstavimo jedan mali deo te priče, prvenstveno iz sela Brezovac, čije ime govori o starini jer nije nazvano po brezama. A u našem starinskom narečju, danas je u okolini Aleksinaca još je primetno. Za brezu niko ne kaže breza, to je knjiški, botanički nazivak. Narod je to oslovljava pod imenom pustinjak. I naš Brezovac u suštini bi trebalo da znači, a verovatno jeste, mesto gde su oduvek živeli pustinjaci. U prvobitnoj monaškoj zajednici koja je gore obitavala i tako. Sad i sama grobovi i samo to ukazuje na vreme, da su tu počivali maltene Isusovi ispisnici, možda moglo bi se reći. Mi smo to uspeli ove dane da to premeljemo, da prekopamo i da... Tako da crkva ta je po starine ukazuje na to vreme, jer pričalo se da to postoji u manastiru Jošanica. To je negde u našoj Šumadijska eparhija u stvari. Oni imaju neke spise gde pominju da je u manastiru Brezovac vršena služba u katakombama na mestu današnje crkve. Prvo hrišćani. To i kasnije bilo, ali je to taj pećinski oblik nije pretrajao, da li se zasulo, da li ovako, da li onako. U ovom predelu od Sagara poći pravo na crkvu u Brezovcu. Kada je neki Miša, kapetan, dobio koncesiju na rudno blago u Srbiji krajem 19. veka. Ne ovaj Miša, kapetan Miša, Aksentijević i tako dalje. To je neki drugi. On je dovodio rudarske stručnjake iz Holandije koji su istraživali rudno blago i način kako to eksploatisati. I ustanovljeno je, što je i tačno, da je u podzemlju u tom pravcu teče reka veća od Dunava. I gledajte, kad bi se otvorila ta voda, sad više crkve gore u Barici, okrećala bi vodenicu sa 7 vitlova. Ovde su jedan udolak u Brezovu, Lipovcu, blizu našeg atara, na tom pretpostavljenom pravcu, tu je se voda ispirala, jedna usred ravno jedna udoljina, gde je potonuo oraš sa sve volovima i više amin svatovi. Najviše se oslanjamo na narodno predanje koje je u ovom selu veoma jako, ali ima i konkretnih dokaza. Na ovom prostoru ljudi žive od praistorije, ali što je još važnije, ima naznaka o sačuvanim predanjima i tradicijama od praistorije do danas. Iz srednjeg veka očuvana su predanja o caru Dušanu, o njegovoj sestri i o, recimo, graditeljskim poduhvatima Đurđa Smederevca, kao i o poslednjem srpskom despotu Pavlu Bakiću, kome ćemo posvetiti posebnu emisiju. Selo Brezovac, odakle smo krenuli u ovu priču, nalazi se na južnim i jugoistočnim padinama planine Venčac. Nažalost, čak i na Google mapama se vidi uništavanje ove planine. Venčac je svetski poznat po venčačkom mermeru, ali danas se kamen ne eksploatiše samo za ukrasne namene, nego se i melje za puteve i ko zna za šta sve. Do Brezovca je selo Banja, gde je još krajem 60. godina arheolog Dimitrije Madas pronašao tragove naselja starčevačke kulture. Par kilometara odatle nalazi se lokalitet Dizaljka, podeljen je između Brezovca i susednog sela Lipovac. Dizaljka je veliko vinčansko naselje, prema nekim procenama 35 hektara površine. Međutim, u razgovoru sa meštanima koji vinčanske predmete pronalaze pri oranju i drugim zemljanim radovima, stekli smo utisak da je naselje bilo veće. Ono što je nama neobično je mala dubina na kojoj se nalaze predmeti, svega pola metra i manje. Nismo našli podatak o debljini kulturnog sloja, koji izgleda još nije utvrđen, pa i ne znamo maksimalnu dubinu ostataka ovog naselja. Očigledno da su prirodne odlike ovog predela veoma povoljne. Predeo je na oko 300 do 350 metara nadmorske visine, otvoren ka jugu i prilično ravan, pogodan za poljoprivredu.
Mi smo našu priču zasnovali na razgovorima sa Vladetom Kolarevićem, književnikom i istraživačem iz Brezovca, čovekom neverovatno bistrog narodnog duha, poznavaocem predanja i sakupljačem umotvorina. Ja sam Vladeta Kolarević, ovdašnji živitelj, ovde sam rođen. Moguće je da ću dočekati život budućega veka, što se kaže, pa i na onom svetu. Ovo je Brezovac pod Venčacom. Jeste. Brezovac je drevna naseobina, ono što kažu naši biblijski ljudi o starine na glasu. Ovde, ovo što vidite, to su sve naše zadužbine ostale, to je nama od Boga ostalo. Vladeta Kolarević je na svom imanju i okolini pronašao nebrojene predmete iz doba vinčanske kulture. Veći deo toga poklonio je muzeju, ali nažalost te predmete sad izgleda da više niko ne može da vidi, jer mahom nisu izloženi niti postoji neki katalog dostupan široj javnosti. Tako da ispada da je više ljudi moglo da ih pogleda dok su dolazili u goste kod Vladete, nego ustanovi koji bi trebalo da ima taj cilj. I sad samo da vas pitam, ovde znači iza nas je bila preistorijsko naselje Dizeljka, mislim ono je dobilo takav naziv. Jeste, tragovi njihove te neolitske kulture uočljive su i moje ali Iz Vinčanskog perioda. iz Vinčanskog doba. Znači i ovde se nalaze I ovde, što se kaže o Sevci, to bi bilo podgrađe. Ali znaš što je zanimljivo? Ja sad ovde ne vidim da vam pokažem, postoji zeleno kamenje gore pod Venčacom, više, ono se nalazi iznad stare porte. Zamisli, stara porta. To nema veze sa crkvenim oblicima ponašanja. To je narod u nezapamćeno vreme, pre nego što je i otkrio crkvu, imao svoja neka verujuća zbivanja. Znači, mitsko svetilište koje ukazuje na ne preistorijsko, nego Boga pite kadašnje vreme, koji se ne može odvojeno tumačiti od Dizeljke. To je sad blizina, možda to nekome deluje malo sad i nepristojno poređenje, ali sve to treba uzeti u obzir, tako da su eto tako živi oblici božanske, onako prirode, nama dostupni. Još iz tog vremena. Kako kolektivno nesvesno nađe načina da se prodene i da opstane i da ti se samo ukaže i da ti jezikom koji ti ne razumeš progovore preci i bogovi i da ti sve bude jasno. A toponim Dizeljka, odakle? To je Dizeljka, nemam pojma, to je starije nego našeg narečja, trag ne može da uđe u tu suštinu. To je predela koji deli između sebe Lipovac i Brezovac. I ono je otkriveno, taj kulturni sloj neolitske starosti, pre balkanskih ratova, kada je prosecan put kojim je vojsko oslobađala Kosovo i koje je tad je otkriveno i ono je, kasnije je bilo tu onako istraživanja, dolazili su ljudi iz Amerike. Ja mislim da je Pavle Vasić bio najmerodavniji da to istumači. U njegovo vreme. A inače i blizina Banje i tamo ima isto takođe, ali to je već starčevačka kultura, ovo je vinačka i tako dalje. Imaš tamo, nema mesta u blizini gde nema ustojnih kao ornice, učiteljevo predele u Kopljarima. Da, ovde svuda. Znate, sve ukazuje na vreme kad je Bog hodao po zemlji. Tako da. A vi ste mnoge predmete koje ste pronašli i poklonili muzeju? Neke sam poklonio, a neke sam dao na korišćenje. Ali niko vas ne spominje tamo? Pa, ne. Mi smo naravno posjetili zeleno kamenje. Nadamo se da će snimci bar delimično moći da prenesu utiske koje smo poneli. Pre svega bitno je da kažemo da je zeleno kamenje svetilište, sveto mesto, i kao takvo je ostalo i u lokalnom predanju, zajedno sa prostorom koji se naziva Stara porta i nalazi se nešto ispod. Zeleno kamenje je na padini, blizu vrha Venčaca, okruženo hrastovom šumom. Pri usponu kroz šumu počinju da se pojavljuju kamenovi, od malih koji jedva vire iz zemlje, pa sve veći i veći, kao da svojom veličinom najavljuju svetilište koje se nalazi nešto iznad.
Zeleno kamenje nije skroz zeleno, ali se tako presijeva na suncu, a dodatan utisak stvara mahovina na nekim od njih. Svakako se u nama budila neka duboka osjećanja ulaskom u nešto što podsjeća na kameni krug koji je napravila priroda. I pogled koji se odavde pruža je neverovatan, a to samo dodaje veličanstvenom utisku. Na nekim delovima zemljište je prekriveno ulomcima kamena, a na drugim je zatravljeno, ali unutar kruga nema mnogo drveća i ono koje raste nije visoko. Da pokušamo razložno da objasnimo. Zašto ova formacija daje utisak nečeg neobičnog? Pa, kamenovi izlaze iz zemlje, ne uklapaju se u okolinu, nema ničeg sličnog nigde u okolini, a grupisani su, pri tome polaze od manjih ka većim u nekoj vrsti centra. Postoje indicije iz predanja da je to samorodni bakar. Samorodni metal bi bio čisti metal koji izlazi na površinu, mada on sad baš i ne ostavlja takav utisak. Možda je tog metala bilo među kamenjem pa je odnet, izvađen. Sa druge strane, ima svojstva petronifikovanog, ukamenjenog drveta, po šarama i tvrdoći i otpornosti na udar i opšte po izgledu. Kamenje u Brezovcu, koje, što se po nekim naznakama, i to su ostaci na zemlji vidljivi, ostaci samorodnog bakra sačuvani u ovom kamenju, koji je nekad imao svoju, rekao bih, mitsku, mitološku vrednost u praistoriji, i ono se, ovaj lokalitet se ne može izdvojeno tumačiti od obližnje Dizeljke, koja je kao dokazano neolisko nalazište, a ovo prethodi tom vremenu, i sam predelak ispod ovog kamenja se zove Stara porta, što ukazuje na, uslovno rečeno, neznabožačko vreme kada su bogovi hodali po Venčacu. A za neka druga saznanja možda smo zakasnili, jer ljudi koji su to znali već ne postoje, a njihove priče nije imao ko da nasledi. Eto, za sad samo toliko. A šta kažete, ranije kad su išli ljudi u lov, dešavalo se da... Ovde su ljudi dolazili sa posebnim uživanjem, prepuste pse svojim instinktima, i oni nađu neki ulaz u podzemlje koje mi danas ne možemo da oživimo, i posle 2-3 sata vremena oni dođu svi mokri. Jer ovde je dokazano da Venčac leži na velikom jezeru pijaće vode. Tako da ta stvar nije predočena javnosti, niti nauku to zanima. Kao da eto, ali eto, to su moji usmeni Brezovčani umeli da poštuju i da se... Ovaj lokalitet je poštovan u narodu. U toj porti bilo je seosko igrište, narod se okupljao blagim danima tu, znači taj instinkt neke zapostavljene veroispovesti je sačuvan u tim tragovima epskog nasleđa i mitološkog. Sad, nije to bilo toliko beznačajno. Ta porta je bila obeležje narodnog ispovedanja u vremenu kad nisu znali za crkvu, koja je bila zakopana, ali je ona u svakom slučaju mnogo mlađa od ovog lokaliteta i od ovih običaja koji su pratili ove događaje. I sva je srećna okolnost da ste se vi pojavili, jer pitanje je kad će i ovo da nedokazani investitori prekopaju i premelju kao i antičko groblje na vrhu Venčaca. Primetili smo da i životinje vole ovo mesto. Videli smo 2 zmije, dosta ptica je bilo ovde, a naročito mnogo je bilo bubamara. Oko nas, u kamenom krugu, sletale su nam i na ruke, na kamere, svuda. Što se tiče Brezovca, primetili ste ovde nigde
breze, bar danas nema. Ne verujem da je moglo da je ima u neko dogledno vreme u tolikom broju da bi ona dala ime samom selu. Jer imate ovdje i selo Jelovik, koje nema veze sa jelom. Ima je, ali ona skorije sađena. Da. Jelovik je ime na mestima dali su Kiričije, koji su ovdje prolazili idući za Espapom tamo tim putevima kroz Jelovik u Bukuljskom tamataru, gde su obedovali na jednom mjestu gde su 100 godinama radili na tom mjestu. I ubrzo primete neki izvorak te čura pod nekim panjom. Oni se vrate da piju vode, ta im voda otvori apetit i pojedu sve što su poneli na put. I potom jelovnoj vodi ni Jelovik nastane kao selo. Pa i Garaš i šta je znam. Ali ovako, Brezovac kao selo pa podrazumeva, to je u antičko vreme, prvobitni oblici hrišćanstva. To su smešteni, situirani u ovaj predelak. Jer zna se da su te kamenolome koje su ovdje Rimljani držali za potrebe svoje imperije, oni su ovdje imali taj kamenolom u kome su radili robovi i prvobitni hrišćani, koji su za potrebe svoje molitve imali neke katakombe i prvobitne bogomolje. Naša crkva u Brezovcu je oblikom jednobrodna bazilika koda je prenuta iz Rima skoro pre pola sata. Da. Što ukazuje više nego što bi mogla nekom normalnom. U temeljima do skora je rasla perunika, iris. Da, sad su stavili ovo, popločali kamenje. Pa jeste, ali znaš, sad je to neprimetno. Ali ta perunika ukazuje više nego što bi mi mogli da ustanovimo kao jedno biološko, mitsko, rekao bih, obeležje naše božanske prirode. I s obzirom na to, breza nigde kod nas ne raste ili retko de. U okolini Aleksinca postoji danas danjice, ona oslovljava kao pustinjak, kao brezu niko je ne pominje. Pa i ovdje je takav slučaj bio. Ovo selo, ovo brdo nad Venčacom, i naše selo se nekad zvalo Brdo Brezovac, ne Venčac. Sve se to uklapa u neku misku nedorečenost koju će nekom možda moći da nagovesti na jedan potpuni način. Tako da je Brezovac u suštini mesto gde su oduvek živjeli i žive pustinjaci. U prvobitnoj monaškoj zajednici koja je tu bitisala kroz vekove, pa i današnje vreme i nam eto tu bogomolju ostavlja u amanet. Ako naše gazde ne prekopaju Venčac što i rade, zatvore crkvu i opuste manastirsko. Brezovačka crkva je danas ponovo manastir, a sama crkva je posvećena svetim arhangelima. Doskoro je imala pripratu koja je iz nekog razloga srušena. U zidove crkve ugrađeni su kamenovi sa krstovima i drugim reljefnim ukrasima. Po predanju, ova crkva je bila zakopana pri dolasku Turaka. Potpuno zakopana u zemlji. Možda je to bilo kada su Bakići odlazili u Ugarsku 1525. godine ili kasnije. I tako u zemlji je stajala sve do kraja 18. veka. A tada su povoljne okolnosti omogućile da se ona izvadi. O tome postoji zapis. Mi ga prenosimo iz knjige Stari srpski zapisi i natpisi Ljubomira Stojanovića, gde je jasno napisano da je crkva izvađena. Izvadi se, kaže, a ne sagrađena. Sigurno je tom prilikom morala biti obnovljena, naravno. Iznad južnih vrata postoji natpis koji se sastoji iz 2 dela. Gornji deo natpisa je uklesan najvjerovatnije pri obnovi. I on kaže, 1444. Georgije Despot Branković Smederevac, ktitor manastira pod krilom grada Venča. Nareče hram Svetago Arhistraga Mihajla crkvi i predstavi se 1457. leta. Posljem crkva pojala 166 leta, toga čisla opusti i bi pusta do 1795. leta. Sastavljač natpisa je morao znati ove godine, ili iz nekih letopisa ili iz tradicije. Donji deo natpisa nastaje u vreme knjaza Miloša i on glasi: Privladeniju blagovernoga knjaza Serbskago,
Miloša Teodorovića Obrenovića i suprugi jego Ljubici i naslednik jego Milana i Mihajla, hram obnovisja 1836. leta. Arheološkim iskopavanjima otkriveni su grobovi i činjenica da je crkva imala 3 nivoa poda, jedan iznad drugog, pri čemu je najstariji bio zemljani pod. Nema definitivne potvrde starosti niti nečeg takvog. Ovde postojanje škole i Brezovca i crkve je uslovilo tragove pismenosti u najranije vreme. To je bila škola? Škola gde je jedna od najstarijih u Šumadiji svakako. I onda tu je jedan od prvih učitelja bio Jakov Milivojević iz Cesarije, rodom iz Kovina, iz Brestovca. U koje vreme? Pa on je negde 1824. godine došao u Brezovac. Imalo je i ranije ljudi koji su bili pismeni. Jedan od njih je bio Arsenije Vujanović, ovdašnji sveštenik, koji je i vodio vojne knjige Karađorđu, a njegov rođeni stric bio je Spiridon Vujanović, koji je bio iguman manastira Kalenića, posle vreme Kočine Krajine, posle propasti ustanka sa Kočom Anđelkovićem, zauzimanjem austrijske vlasti, prebačen je u Hopovo i tamo je skončao sa 2 dece. Izgleda da je on bio sveštenik koji je imao svoje potomstvo, pa kad mu je popadija umrla, verovatno se zamonašio i tako je. Inače, njega Ilarion Ruvara spominju u svojim spisima kao čoveka prilično književna. Tako da eto, i ostavio neke svoje beleške koje su dragocenost. A to je uručio da sačuva za srpsko dostojanstvo, dao proti Matiji Nenadoviću uz Begu u Klenku negde pred ustaničko vreme. Moguće je da je u Hopovoj bio savremenik i Dositeja Obradovića i tako dalje. Eto, to se sve zbralo u naš Brezovac koji sticajem okolnosti i kasnije uvek se u toj školi jedan od Jakov Milivojević je bio čovek o prilične učiteljske obdarenosti, celo ga je plaćalo i tu su deca iz ove bliže i dalje okoline dolazila. Bila jedna škola internatskog tipa, drvena na sprat, u crkvenom konaku uspostavljena i tako. Ali Možete nam reći o samoj crkvi, odnosno manastiru, on je bio zakopan, ali tako? Pa slušajte, to predanje deluje autentično, ali je činjenica da su tim pojmom zakopanih crkava ograničena teritorija Pavla Bakića i njegovih savremenika koji su se odselili odavde u Cesariju 1525. godine i verovatno smatrajući da trebate zadužbine da sačuvaju i one dragocenosti koje su bile u njima pohranjene. Tako da, eto, u neko docnije vreme, ovaj talas izbeglica u novije vreme iz Slavonije i kode, to su stari potomci Bakićevih vojnika koji su otišli tamo pa došli. Vratili se. Se zna možda kad je otkopana? Postoji da priča o kozi? Pa ne, ona je obnovljena. A to ukazuje jednu buruntiju koju je Arsenije Vujanović dobio od Mustaje Paše, koji je bio srpska majka, pred koga su Dahije ubile, pa su postale izraz bezzakonne vlasti u Srbiji. 1795. godine dobio je Buruntiju, znači dozvolu koju je platio 350 groša i kaže i izvadi se crkva Brezovica. Iz zemlje. Znači iskopa se. Tako da je eto takva okolnost. Oni su tu imali, kažu da su naši stari, da je tu postojao neki crkveni letopis pisan staroslovenskom azbukom. A da se on navodno u neko dokladno vreme čuva u Stambulu koje je to odno i šta je to bilo. To bi valjalo naći. Tako da, dobro, u svakom slučaju. I kaže vam, od tih viđene, od te dece koje su bili ti učenici, Jevren Grujić iz Zarosave, to je prilično daleko u odnosu na Brezovac i ovdje je naučio sva slova, prethodno išao u Venčane.
Milivoje Blaznavac, naš namesnik, Da. koji je iz Blaznave, koji je sve 4 godine išao ovde, a sestra mu bila udata u Brezovac. I nju su kao i Milivoja smatrali Miloševo vabrašno dete, pa su ovu njegovu sestru zvali Kopiluša. Tako da, eto, naš narod ume da bude malo nepristojan. A posebna dragocenost je u ovome, u tu školu je prve slovo naučio, išao u školu i naš Petar, ujedinitelj Karađorđević, iz Topole dolazi u Brezovac i išao u školu tu. A nije bila škola u Topoli? Jel, gledajući, i zato je on postao i narodni kralj, jer je se od detinjstva združio sa decom iz naroda. I tu ga je neki Veljko Dukić iz Banje, ispisnik, izudaro i razbio mu tikvicu za vodu. Au. Tako, ali dobro, to su njihove drage uspomene koje su kasnije preživjele naše vreme i tako dospele do današnjeg dana. Tu smo, posle je, inače, u starini koju mitski možemo da onako obnarodujemo, ta crkva je po starini zadužbina Grube, sestre cara Dušana, koja je preležala arapske boginje i kao ružna i neizgledna da ne kvari etikeciju dvora i Nemanjića proterana sa dvora. I ona je negde u Rudičkim planinama, znao sam se, u Mutnju, čini mi se Mutnju, nemoj mi verovati, znaš, izlapio sam. Ona je se sklonila i našla je prema sebi muku i priliku ili nepriliku i s njime osnovala porod. I taj njen čovjek bio toliko neizgledan da se zvao Mrnja. I kad su Dušan, kad je sa svojom pratnjom lovio po rudniku, oni primetu, to ne dođe i neku kolibu i neku dečicu koju se igraju zaneti svojom detinjom prirodom. I oni uđu i ostave divljač da ta žena zgotovi nešto za cara koji će naići sa pratnjom. A ona se ne kaže ko je. Kad je Dušan došao i vidi da je ona pripremila sa znanjem nekog carskog dostojanstvenog ponašanja u kulinarstvu, nešto što je on kao bratnjen voleo, on se zaprepastio, kosici. I ona mu se kaže, dobro, kaže, a tek nije smjela da pokaže čoveka koji, eto, imao je samo ljudsko izraz je vezano za glas, a pojava malo ne deluje ohrabrujuće. Dobro, kaže, oba trojičice, jesu mi to sestrići? Jesu. To je Vukašin, Uglješa i Gojko. I to je posle, znamo gde ta dinastija na neki način doseže i kako to glasi. I Mrnju samim tim unaprede u Vojvodu. Moguće da je druga varijanta da je on bio malo i pristupačniji. I kao takav je predvodio srpsko vojsko na pohodu na Srem. Kad su odavde terali Mađare preko Save i Dunava i vraćajući se otuda niz udolinu sa vrha Venčasa, da je sad današnja crkva, siđe i onda u tom snosku pod njim se poplaši konj, budući da je bio neuk. On padne s konja, nabode se na koplje i tu izdahne. Tu ga sahrani, na njegovom grobu njegova udovica Gruba podigne crkvu, današnju Brezovačku, čiji su temelji iz tog vremena tu uspostavljeni. U docnije vreme je to bilo drugačije, zapusta vreme i tako dalje. Ali kaže, moguće da je ta priča imala i drugačiju neku osnovu. Kad su se vratili vojsa, to koji su sačinjavali uglavnom plaćenici, najamnici, oni se vrate tamo u Rudničke planine gde i nema toga vojskovođe koga su oni unapredili u Vojvodu. Oni se nešto sporečkali i vojska ga ubije i zakopa tu u šumu u Venčacu. Ista priča, samo malo drugačija. I opet je tu podignuta. I opet je podignuta ta i tako dalje. Sve je
da inače naša crkva je imala jednu najstarijih biblioteka u našoj okolini. Šta je sad sa tom bibliotekom? Pa to je sve odno Vladika Jovan u Kragujevac i to sad pitanje je gdje će završiti ako nije već i prodat. Ali gledajte, imali smo najstariji vodovod odatle za crkvu i za školu. Grčarskim cevima, to je vođeno koje... Na Venčacu. Venčac. I sve su te priče meni došle zablagodareći drevnim Brezovčanima Koji su ih zapamtili? Ta priče su oni kao deo njihovog porodičnog nasleđa. Bilo da je moba, mišanje, to se pričalo. Da, to se pričalo sve. Tako da... A taj natpis ktitorski što spominje Đorđa Brankovića? To je druga hvala. Posle toga vremena cara Dušana i njegove sestre Grube i tih pretpostavljenih okolnosti, tu crkvu je obnovio pod grilom grada Venča, kako čitate, to je grad Venač, to je današnja gradina gore na vrhu Venčaca, koja je služila kao, rekao bih, iz rimskog vremena pa kasnije ovamo, i njemu se i pripisuju i kao utvrđeni grad Pavla Bakića, ali nije nemoguće, jer dole u mirnodopsko vreme u Banji na Dvorinama ono je moglo samo da se ceremonijalne oblike mirnodopskog života otaljavaju i onda je to je Đureć Branković podigao kao svoju zadužbinu, a navodno uz inat njemu Jerina je zidala grad na vrhu Venčaca. Da, to je predanje, naravno. Znaš, koje je primetno na mnogim mjestima. Ali Ali to pod krilom u stvari značilo bi da je negdje iznad, je li tako? Pa to je sad gradina, to je taj Venač, koji je možda i dao i ime planini Venčac. Jer samo to selo, mi smo gore imali i crkvu, i školu, i groblje, Brezovac je postojao kod crkve, to je bilo seosko središte. Ali to se posle vremenom, kad je narod privređivanje počeo da silazi ove ravnije predele i da tu traži, jer ovdje nije moglo da se u nizini da se napasa stoka zbog metilja, zbog koječega i tako dalje, sve je to pogodno. Što se tiče Đurđe Smederevca? Gde jeste, on je tu polovo, on imao svoj konak u Brezovcu. Aha. I tu je bolovo i tu je umro. To se zna kao narodno predanje koje se uzima kao verodostojno. I da je, s obzirom da mu se grob ne zna, jer to je zbog nekog prokletstva, on se ogrešio majku zbog nečega, pa ga je ona proklela da mu se grob nikad ne sazna. Aha, to je predanje. Tako da je, ali moguće pretpostaviti da on, pored svoje zadužbine u Brezovcu, moguće tu negdje i da počiva. Na vrhu Venčaca je postojao grad, i to sigurno iz vremena Rimljana, a možda i stariji. Grad, to jest utvrđenje, je postojalo sve do srednjeg veka kada se urušio tokom turskih vremena. Danas, nažalost, na površini skoro da nema vidljivih ostataka, sem poneke gomile kamenja i slično. Ovo je verovatno bila osmatračka tvrđava koja je štitila i put koji se ovuda pružao od Beograda ka Rudniku, išao je preko samog Venčaca. I samo ime Venčac verovatno duguje ovoj tvrđavi, jer je stara reč za krunu bila venac, a planina iz daljine mogla izgledati kao krunisana sa vencem od zidova na vrhu. Ispod samog vrha postojala je antička nekropola koja je delimično istražena, a danas više ne postoji jer je minirana i samlevena. Nadajmo se da ovu sudbinu neće doživjeti ostali lokaliteti i svetinje koje smo pokušali u ovoj emisiji da vam prikažemo.